Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa sekalian yang insyaAllah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa kita bersyukur kepada Allah, salam dan salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taghdab walakal jannatu, janganlah kamu marah, niscaya bagimu surga. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahawa dalam kehidupan kita sehari-hari hendaknya kita dapat mengontrol emosi kita, rubah marah kita menjadi ramah, sehingga keadaan kita insyaAllah akan senantiasa diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.